On est toujours avec le récit, la nouvelle, troisième année, le récit première année. Donc غادي نشوفوا ان شاء الله quelques expressions de peur بعض عبارات الخوف كنستعملهم لا بارتي اكسيون. في لا تروازيام بارتي الجزء الثالث يعني بعد البدايه وبعد الحدث غير المنتظر المشكل كيجيو لي زاكسيون ديال لي بيريبيسي. انا في مكان مخيف وقعت لي شي حاجه مخيفه خاصني نستعمل بعض عبارات الخوف quelques expressions de la peur. On va les voir maintenant, on va voir 6. Donc, faites la vidéo prochaine, on va voir les autres. Avant de commencer, on va faire un rappel, le schéma narratif. La nouvelle, bien le récit, respecte un schéma narratif de 5 étapes, qui est un schéma binaire. Le début, événement inattendu, حدث غير منتظر, qui يكون فيه soudain, un jour, tout à coup. تبعوا la partie des actions, الأحداث, bien, les péripéties, وما نتائج المشكل, أو les actions اللي غندير باش نحل المشكل, باش نهرب من هذا الوحش. او نهرب من هذا البروبليم اللي عندي كتبعوا الحل لا سوليوشن كتكون فيها لحسن الحظ بار لو بلو غون بونور في الاخر عندي لا فان بيان لا سيتوياسيون فينال كتكون فيها اون فان بيان فينالمون بيان دون ان ريسي يعني ما كنقول ريسي كنعاود قصه في الماضي غالبا في الماضي on emploie les temps du récit à savoir le passé simple et l'imparfait كنستعمل le passé simple في الماضي البسيط l'imparfait l'imparfait qui est l'action طويلة passé simple action قصيرة bien أحداث متوالية هو الأساسي الزمن الأساسي في الريسي هو الباسي سامبل يمكن نعوضوا الباسي سامبل بالباسي كومبوزي صحيح نعطيك مثال hier je sortais au bois donc أمس خرجت إلى الغابة كنت خارج إلى الغابة les oiseaux gazouillaient soudain j'ai entendu un bruit j'ai eu peur hier donc نقول je suis sorti خرجت صحيحة passé composé je sortais كنت خارج à la forêt les oiseaux gazouillaient هنا ما يمكنش نستعمل الباسي كومبوزي شنو الفرق بين كانت الطيور تغرد طيور غردت إلا قلت غردت راه لاكسيون كملت هما كانوا كيغردوا يعني مدة طويلة غنستعمل لامبارفي فجأة هنا غنستعمل الباسي سامبل أو الباسي كومبوزي soudain j'entendis سمعت passé simple j'ai entendu سمعت un bruit j'ai eu peur كنت خائفا ou bien j'eus peur donc إلا قال لك استعمل le passé simple et l'imparfait يعني أنت مجبر قال لك raconte au passé استعمل l'imparfait واستعمل معاه le passé composé avec la première expression العبارة الأولى mon cœur battait la chamade mon cœur battait la chamade هنا l'imparfait يعني action طويلة شنو نقولوا العربية كان قلبي يخفق ماشي خفق قلبي الا قلت خفق يعني خفق واحد المره وسكت يعني كان يخفق كان قلبي يخفق بسرعه دونك الصوت اللي كتسمعوه خفقان القلب اكزامبل مثال je regardais un film d'horreur et mon cœur battait la chamade كنت أشاهد فيلم رعب وكان قلبي يخفق بسرعة كنت أشاهد هذه أكسيون طويلة يعني شحال وأنا كنشوف وفي نفس الوقت mon cœur battait la chamade imparfait donc la première expression مش le deuxième la panique me prit donc تملكني الخوف passé simple تملكني الخوف passé simple bien la panique m'a pris passé composé تملكني الخوف ou bien كان بنت كتكلم la panique m'a prise تملكني الخوف exemple quand je vis le serpent la panique me prit عندما رأيت الثعبان أو الأفعى تملكني الخوف expression suivante j'avais la chair de poule j'avais la chair de poule avoir à l'imparfait كنقولوا مثلا خواف بحال الدجاجه كنت خواف بحال الدجاج j'avais la chair de poule لحم الدجاج يعني كنقولوا جلدي تنمل بالدارجه جلدي تنمل يعني اصبت بقشعريره اقشعر جلدي كان جلدي مقشعرا exemple mais le soir je ne pouvais pas passer par l'oued sans avoir la chair de poule ولكن في المساء لم أكن أستطيع أن أقطع الواد دون أن يقشعر جلدي mais le soir je ne pouvais pas passer par l'oued sans avoir la chair de poule ou bien عندما كنت أقطع الواد كان يقشعر جلدي quand je passais par l'oued j'avais la chair de poule donc العبارة الأولى اش قلنا mon cœur battait la chamade
La deuxième, la panique me prit. تملكني أخذني الخوف تملكني الخوف. ثالثة, j'avais la chair de poule اقشعر جلدي. شوفوا الكاتريام. Les battements de mon cœur s'accélérèrent. Les battements de mon cœur s'accélérèrent. Les battements هما نبضات دقات. Mon cœur قلبي s'accélère accélération تتسارع. donc بالعربية دقات قلبي تسارعت. باسي سامبل أو لا درت لامبارفي. كانت دقات قلبي تتسارع. Les battements de mon cœur s'accéléraient. donc دقات قلبي تسارعت. نعطيك واحد l'exemple. Le moteur de ma bagnole s'arrêta soudain. donc محرك سيارتي توقف فجأة. باسي سامبل توقف أكسيون قصيرة. باسي سامبل فجأة. Les battements du cœur se mirent à s'accélérer. donc نبضات قلبي بدأت في التسارع. Les battements de mon cœur s'accélérèrent. ou bien les battements de mon cœur se mirent, commencèrent à s'accélérer, à frapper vite. Expression 5. Mes cheveux s'hérissaient. اش من الحيوان هذا كيتسمى لو ايغيسون. القنفذ ديالو واقفين. كنقولوا شعري وقف بحال القنفذ. شعري وقف. مي شيفو سيريسي. donc l'imparfait. ou bien mes cheveux s'hérissèrent. passé simple. qu'est-ce qu'on a dit en arabe? وقف شعري كأشواك القنفذ. كنقولوا mes cheveux s'hérissent. bien mes cheveux se dressent. Un kleps, ou bien un chien, un kleps enragé fonça vers moi. كلب مسعور أسرع نحوي. passé simple fonce أسرع. tous mes poils s'hérissèrent. زغب ديال شعري كله زغب شعري وقف. ou bien tous mes cheveux s'hérissèrent. ou bien tous mes cheveux se dressèrent. la dernière expression. donc من كثرة الخوف الإنسان ما كيقدش يتكلم كيتقاد عليه لسانه. اش كنقولوا؟ je perdis l'usage de la parole. soit je perdis, passé simple, فقدت, bien j'ai perdu. فقدت بحال passé simple, passé composé. فقدت القدرة على الكلام على النطق. exemple. un jour, nous avions osé visiter le cimetière et il faisait nuit et quand j'allumais mon téléphone, je vis une main sortir d'une tombe. On perdit tous l'usage de la parole. Je répète. un jour, واحد نهار ذات يوم ذات نهار nous avions osé visiter le cimetière. تجرأنا على زيارة المقبرة. il faisait nuit. donc كان الجو مظلما. يعني هنا درنا l'imparfait descriptif. donc et quand j'allumais mon téléphone وعندما أشعلت هاتفي j'allumais. passé simple action قصيرة سرد. mon téléphone رأيت. je vis une action قصيرة. je vis une رأيت ماشي كنت أرى. je voyais une main sortir d'une tombe. رأيت يدا تخرج من القبر. شنو النتيجة؟ on perdit tous l'usage de la parole. كلنا فقدنا القدرة على الكلام. فقدنا النطق. on récapitule. عاودو قلنا première expression. mon cœur battait la chamade. دقات قلبي كانت تتسارع. 2. la panique me prit. la panique me prit. تملكني الخوف. 3. j'avais la chair de poule. اقشعر جلدي. 4. les battements de mon cœur s'accélérèrent. دقات قلبي نبضات قلبي تسارعت. 5. mes cheveux s'hérissèrent. bien mes cheveux s'hérissaient. وقف شعر رأسي. 6. je perdis l'usage de la parole. فقدت النطق. ou bien je restais muet. On commence avec la 7e expression. كنا شنا ستات les expressions هذه السبعة. je frissonnais de peur. je frissonnais de peur. كنت أرتجف من الخوف. l'imparfait. donc ماشي ارتعدت. إلا درت ارتعدت غنمسح ديك اس. باسي سامبل اكسيون قصيرة. ارتعدت لمرة واحدة. كنت أرتعد تكرار مرات عديدة. اكسيون طويلة كنستعمل l'imparfait duratif. je frissonnais de peur. je frissonnais de panique. كنت أرتجف من الخوف. 8e expression. je restais cloué dans ma place. rester بقيت cloué. مسمار un clou متمسمر. dans ma place في مكاني. en arabe
بقيت دونك درت باسي سامبل اكسيون قصيره. الا كانت مده طويله وانا بقيت متمسمر غندير اي اس. دونك بقيت متمسمرا في مكاني من شده الخوف. je restais cloué dans ma place. Huitième expression, le sang se glaça dans mes veines. Le sang se glaça dans mes veines. Le sang الدم se glaça تجمد passé simple تجمد dans mes veines في عروقي في شراييني. on arabe تجمد الدم في شراييني في عروقي من شدة الخوف. Dixième expression, l'expression العاشرة, je tremblais comme une feuille. Je tremblais comme une feuille. كنت أرتعد كورقة، ورقة الشجر لما اللي كيحرك الهواء أو الريح ترتعد. Je tremblais comme une feuille من شدة الخوف. Onzième expression, l'expression 11, mes dents claquaient. Mes dents claquaient. أسناني تصدر طقطقة، كانت تطقطق من شدة الخوف أو البرد. mes dents claquaient. لامبارفي هنا طويلة شحال هي كتطقطق، أما إلا كان طقطقة واحدة نقولوا mes dents claquèrent. passé simple. mes dents claquèrent. Douzième expression, expression 12, mon front se raidit. mon front se raidit. mon front جبهتي. les raids هما التجاعيد. واش نقولوا؟ دونك جبهتي تجعدت، أصبح فيها تجاعيد من الخوف. mon front se raidit.